Start with the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine and doing good and listening your lectures carefully. Today this is the lecture of 18th January 2021. The day is Monday, class 7. The subject, as you know, this is social studies. चैप्टर 20. द टॉपिक इज़ ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स में आप पढ़ेंगे इंसानी हकूक़ के बारे में. प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि इस्लामी तारीख़ में इंसानी हकूक़ किस तरह दिए गए, जब इस्लाम आया तो किस तरह दिए गए, इस्लाम से पहले हकूक़ कैसे थे, लोगों के साथ कैसा सलूक किया जाता था और इस्लाम के बाद कैसा सलूक किया जाता रहा. इसमें हुक्मरान भी आए हैं, उनके बारे में भी ज़िक्र हुआ. उसके बाद हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दौर में या जब वो इस्लाम आया तो इस्लाम की अशायत करने के दौरान, इस्लाम की अशायत करते हुए किस तरह के हकूक़ थे और हमारा इस्लाम आने के बाद हकूक़ कैसे हो गए, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द मैग्ना कार्टा. दिस इज़ रीडिंग. आज हम ये रीडिंग करेंगे मैग्ना कार्टा के बारे में कि ये क्या था और इसको कब साइन किया गया और ये किस हवाले से था. Perhaps the first real breakthrough in the West came in 1215. Perhaps शायद the first real breakthrough, पहली बार किसी रुकावट को अबूर करने के बाद in the West मगरिब में came in 1215. ये कब हुआ? 1215 में with the signing of the Magna Carta or the Great Charter. साइन करते हुए मैग्ना कार्टा को या अजीम मंशूर को, फरमान को या सनद को. किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो किंग जॉन वाज एन अनजस्ट एंड टायरेनिकल रूलर. इंग्लैंड के जो किंग जॉन थे वो एक बेइंसाफ और जुल्म जोर से हुकूमत करने वाले हुक्मरान थे. इम्पोजिंग अनफेयर टैक्सेस ऑन हिज सब्जेक्ट्स. इम्पोज, उन्होंने दबाव डाला, इम्पोज की अनफेयर टैक्सेस. अनफेयर टैक्सेस मतलब कि वो टैक्सेस जो बेजा हों, जो बेवजह किसी से लिए जाएं, उनके बारे में हम कह सकते हैं ऑन हिज सब्जेक्ट्स. अपनी राया पर उन्होंने बेजा टैक्सेस लगा दिए थे. इम्प्रिजनिंग देम फॉर रैंसम, आज़ादी के लिए उन्होंने उनको कैद कर दिया था. एक्सटॉर्टिंग मनी, ज़बरदस्ती उनसे पैसा लेते थे. फ्रॉम हिज पीपल, किससे? अपने लोगों से. एंड द चर्च, और चर्च से. एंड जनरली, और आम तौर पर. शोइंग, दिखाते थे. नो रिस्पेक्ट, बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करते थे. किसकी? फॉर लॉ, कानून की. कानून के लिए वो बिल्कुल एहतराम नहीं दिखाते थे. हिज नोबल्स, उनके जो शुरफा थे, अमरा थे, जो शहरी, काबिल इज़्ज़त शहरी. हु हैड इनफ, उनके पास बहुत ज़्यादा था. यूनाइटेड, उन्होंने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है तो उन्होंने क्या किया? यूनाइटेड अगेंस्ट हिम, वो इनके ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गए. दे प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट ऑफ राइट्स, उन्होंने तैयार किया एक पर्चा हकूक़ के हवाले से. कंसिस्टिंग, जिसमें जो मुश्तमिल था ऑफ अ प्रीएमेबल एंड 63 क्लॉजेस. वो एक दिबाचा था, तमहीद थी और उसमें 663 क्लॉजेस थी. क्लॉजेस का मतलब जुमले, शर्त, शराइत जो हो सकती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. वो एक तमहीद थी जिसमें 63 जुमले थे. एंड फोर्स द किंग टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स, और उन्होंने फोर्स किया किंग को कि उनके मुतालबे मान लें, उनके मुतालबे कबूल किए जाएं. दिस डॉक्यूमेंट वाज साइंड एट द हिस्टोरिक साइट ऑफ रनीमेड, अ फील्ड बाय द रिवर थेम्स नियर लंदन. ये डॉक्यूमेंट साइन किया गया, इस पर साइन किया गया एक तारीखी जगह पर, साइट, तारीखी साइट पर रनीमेड की. अ फील्ड बाय द रिवर थेम्स, जो कि एक रिवर थेम्स का फील्ड है, नियर लंदन, लंदन के करीब. द डॉक्यूमेंट
thought essentially a feudal charter granting certain privileges and rights. یہ پرچہ یہ ڈاکیومنٹ thought essentially یقینی طور پر a feudal charter ایک فوجی خدمت کے متعلق فرمان تھا جو دیا گیا جس میں دیا گیا certain privileges کچھ اختیار and rights اور حقوق became the symbol for controlling the power of the rulers. وہ بن گیا ایک نشان پاورز کو کنٹرول کرنے کی قوت کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نشان بن گیا آف دا رولرز کی حکمرانوں کی طاقت کو کنٹرول کرنے کا ایک نشان بن گیا یہ ڈاکیومنٹ. It was later accepted as the basis for constitutional government. It was later وہ بعد میں accepted اس کو قبول کیا گیا as the basis for constitutional government آئینی حکومت کے لیے بنیادوں کے طور پر وہ اس کو قبول کیا گیا and was called the Magna Carta the Great Charter اور اس کو نام دیا گیا Magna Carta کا یا عظیم منشور کا عظیم سند کا. 4 copies of this still exist. 4 کاپیاں ابھی بھی پائی جاتی ہیں ایگزسٹ ہیں 800 years after its signing اس کے سائن کرنے کے 800 سال بعد بھی. Some of the important clauses of the Magna Carta were these. کچھ اہم جملے Magna Carta کے یہ ہیں. No free man can be sent to prison without good reason and only after a proper trial. کوئی بھی شخص جو کہ آزاد ہے اس کو قید نہیں کیا جائے گا ایک اچھی وجہ کے بغیر اس کو قید نہیں کیا جائے گا اینڈ اونلی آفٹر اے پراپر ٹرائل اور ایک پراپر ٹرائل کے بعد. پراپر ٹرائل کسی امتحان کسی آزمائش کے بغیر کسی آزمائش کے بعد اس کو جیل میں قید نہیں کیا جائے گا. Any free man must be tried by a court of people who are his equals. Any free man must be tried. کسی بھی آزاد شخص کو ٹرائی کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے by the court of people لوگوں کی عدالت میں who are his equals جو اس کے مساوات کے بعد اس کے حقوق ہیں اس کے لیے انہیں کوشش کرنی چاہیے. Punishments for different crimes were set out. پنشمنٹ جو سزائیں ہیں مختلف جرموں کی وہ سیٹ ہو چکی ہیں. Taxes could be levied only with the consent of the barons nobles. Taxes جو کہ جمع کی ہوئی فوج کے ہو سکتے ہیں only with the consent of the barons nobles. Taxes could be levied ان کو دیے جائیں گے only with the consent of the barons nobles راضی ہونے پر انگلستان کے جو امیر ہیں یا نوبلز ہیں جو شہری ہیں ان کے راضی ہونے پر ٹیکسز دیے جائیں گے. This is your class work. Question number 4. Who were ruling in Europe at the same time as Salahuddin al-Ayyubi? What human rights did their subject have? کون رولنگ تھا ان یورپ میں کون حکمران تھا at the same time جب صلاح الدین ایوبی بھی تھے. What human rights did their subject have? کون سے human rights انسانی حقوق ان کے سبجیکٹس تھے. صلاح الدین ایوبی is known for his fair and just governance. صلاح الدین ایوبی اپنی اچھے جو ان کے فیصلے تھے ان کی وجہ سے اینڈ جسٹ گورننس اور انصاف کی وجہ سے مشہور تھے. دس از یور ڈائری. یو ہیو ٹو ڈو ریڈنگ آف پیج نمبر 104 جو کہ ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں اینڈ یو ہیو ٹو لرن اینڈ رائٹ کلاس ورک. یہ جو کلاس ورک ابھی ہم نے پڑھا کوشچن نمبر 4 اس کو آپ نے لرن بھی کرنا ہے اور رائٹ بھی کرنا ہے نوٹ بکس پہ ایز اے کلاس ورک. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دس لیکچر. Thanks for listening. Allah Hafiz.